Nakasuway na ba muglag diring dapita? Ug wala pa? Aw, panuway mo? Hey, what's up guys? It's me again, Joy. And for today's video, mga tuday tano sa lila. Ingon man gud sila nga naa daw nindot nga suruyanan dito. Unja wala po'y entrance fee. Naa daw kuno'y falls dito nga ang atbang dagat. Unja di na ta maglangan, mga tunata. Ang murag malangan jud aning pormaha kay nidukot man ang TVS nga atong sakyan. Lapok man gud kaadyo diri, samot na kay sigig uwan. Maadyo gani kay dali ra sad nalukat ang TVS nga nidukot, sumot na kagikan na sad ta. Kani ding laaga no, di man untami mudayon kay lagi naguwan-uwan man gud diri. Unja kay nituwak man ang uwan, so nakasinabot mi nga mudayon na lang mi. Init sa adlaw, sugod na ang sayaw, barkada kumpleto, walay makapugong, dalang gitara, tugnaw sa hangin, sugod na ang lingaw, padulong sa baybayin. Lupad ang problema, ipahuway lang sa kay karon nga adlaw, para ra nato ni tanan. Jamming ta, maligot ta sa dagat, mag-uban ta, hayahay kaayo, walay kabalakan. Jamming ta, maligo sa dagat, hangtod gabi pa. Bugsay sa bangka, katawat kasiyahan, katingog sa bawod, murag mo sabay sa kanta. Sunbon gamay, pero okay ra, kay basta kuyog ka, lami kaayo ang adlaw. Kalimti ang kapoy, kalimti ang stress, diri sa baybay, maoni ang best. Jamming ta, maligot ta sa dagat, mag-uban ta, hayahay kaayo, walay kabalakan. Jamming ta, maligo sa dagat, hangtod gabi pa. Sa ilawom sa buwan, magkanta